Morning guys. Happy Sunday. Grabe isda. Welcome to my vlog. Ay, yung buntok yung pulo na yan. This is Bernie. Bitok. Bernie betok. Hi. Wapo baby ka na. Hey guys, adto mi sa kuan guys oh. Triton. Abi na kog kuan guys. Abi na kog sakyanan ray na Triton nasta pud isla day. Nay gabantay na boss no. So baro guys, manager Dudong, Purman, Safety, Bernie, Boss Bernie. Si Boss Burn. Larga nami guys. guys, ang Malakas gapon. din yung isla, oh. Kumulga palayo. Malayo din yung isla. Muna na mong anahaon guys oh. Mga migoy. Start pang busing. Bali ang langis. Kois, mga kois, start pang busing. Balian lang eh. Sino nanalo ng 500? Dami na ligo guys oh. Wala lang.